Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada PMI Korea Purna yang telah bekerja di Korea dan pulang ke tanah air. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian yang telah mempunyai perhatian dan ketertarikan serta ikut gabung dalam acara kali ini melalui YouTube. Untuk menyingkat waktu, baiklah acara ini akan segera kita mulai dan acara ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam ke depan. Saya akan berterima kasih sekali kepada saudara-saudara sekalian jika saudara bisa mengikuti acara kali ini dengan perasaan dan pikiran yang nyaman. Pertama-tama, baiklah kami beri kesempatan kepada Mr. Choi Jung Yun selaku Kepala Indonesia IPS Center untuk memberikan sambutan atau perkenalan diri kepada PMI Korea Purna. Silakan Mr. Choi untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Apa kabar? Saya senang bertemu dengan Anda. Nama saya Choi Jung Yun dari HRD Korea FS Center. Selama ini saya tidak bisa bertemu Anda sekalian karena corona. Tetapi hari ini adalah hari saya bertemu Anda untuk pertama kalinya melalui YouTube. Siaran hari ini sepertinya tidak hanya dilihat oleh orang-orang yang ada di Korea, Indonesia saja, tetapi juga dilihat oleh orang-orang yang ada di Korea. Di Korea juga akhir-akhir ini situasi corona semakin parah dari sebelumnya. Dan saya juga khawatir karena jumlah kasus orang yang positif Korea di Indonesia. Corona di Indonesia juga terus meningkat. Dimanapun Anda kesehatan Anda adalah yang terpenting. Jadi mohon diperhatikan kesehatan Anda. Dengan dimulainya siaran hari ini, ke depannya kami akan memberitahu Anda melalui siaran setiap kali ada informasi penting atau informasi yang diperlukan. Bahkan selama siaran berlangsung pun, jika Anda mengajukan pertanyaan melalui chatting, saya akan menjawabnya semaksimal mungkin apa yang saya ketahui tentang hal tersebut. Karena ini adalah percobaan pertama saya melalui YouTube. Saya harap Anda memahami meskipun Anda kesalahan atau bagian yang kurang dalam siaran ini. Saya akan memulai siaran dan berharap semua yang Anda lakukan berjalan dengan baik dan sehat. Pertama, saya saja. Karena saya minta menerjemahkan omongan saya kepada Risma Hadi. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mr. Choi Jung Yun yang telah memberikan ucapan salam dengan menggunakan bahasa Indonesia secara panjang lebar. Semoga bisa dimengerti oleh saudara-saudara sekalian. Selanjutnya masih kami beri kesempatan kepada Mr. Choi Jung Yun untuk memberikan penjelasan terkait dengan dukungan kepulangan employment permit system. Silahkan Mr. Choi. 먼저 지금 금년에 코로나가 상당히 심해졌기 때문에 현재 한국에 들어가는 인원이 없다는 것에 상당히 좀 유감을 표시하고 싶습니다. Ya, untuk tahun ini karena kondisi corona yang semakin menjadi meningkat, ya, menjadi parah. Jadi
tenaga kerja asing, terutama tenaga kerja asing baru yang masuk ke Korea sampai saat ini belum ada. 지금 이 유튜브 방송도 원래는 금요일 날 할 예정이었지만 이 센터가 소재하고 있는 건물에 확진자가 나왔던 관계로 부득이하게 오늘 연기해서 시행하게 된 것입니다. Kemudian acara siaran melalui YouTube hari ini sebenarnya kita rencanakan pada hari Jumat minggu kemarin, cuma karena ada salah satu kondisi di mana salah satu yang ada di gedung Wisma Korindo ini dinyatakan positif corona, akhirnya untuk siaran yang direncanakan minggu depan kemarin bisa dijalankan hari ini. 그래서 지금 귀한 근로자 여러분도 많이 계시지만 앞으로 이 방송을 보실 모든 분들이 제일 궁금해 하시는 것이 과연 언제 신규 근로자가 입국을 할 수 있을 것이냐, 또 그 한국 갔다 오신 분들도 다시 특별 시험을 와서 한국에 들어가야 되는데 이게 언제쯤 가능할 것이냐, 이런 게 많이 궁금하실 줄 알고 있습니다. Ya. Kemudian para PMI Purna di sini juga banyak, tentunya banyak juga yang ingin mengetahui ya terkait dengan kapan sih untuk para tenaga kerja bisa masuk ke Korea Selatan, terutama untuk para tenaga kerja baru itu kapan bisa masuk ke Korea Selatan, banyak yang ingin tahu. Kemudian bagi mereka yang telah pulang ke tanah air dan ingin mengikuti tes CBT khusus, kapan akan bisa dilaksanakan CBT khusus, itu banyak sekali yang ingin diketahui. 그래서 현재까지 보면은 금년도에 총 2,500명의 신규 근로자가 그 고용허가가 발급이 됐는데 실제 들어간 것은 코로나가 심해지기 전인 3월 이전에 들어간 207명이 전체 다입니다. Ya, untuk sampai saat ini itu pekerja yang telah mendapatkan izin kerja sekitar 2.500 PMI kita. Cuman karena kondisi corona yang seperti ini, dari jumlah sekian itu yang bisa masuk sampai dengan bulan 3 kemarin itu hanya sekitar 270, yang lainnya belum bisa masuk. 지금 물론 이것은 인도네시아뿐만 아니라 전 세계적인 문제로서 지금 현재 16개 나라 중에 신규 근로자가 입국하는 나라는 한 군데도 없습니다. Ya. Jadi hal ini bukan hanya dialami oleh negara kita saja, tetapi ini masalah semua negara. Dan sampai saat ini untuk 16 negara yang mengirimkan tenaga kerja asingnya ke Korea Selatan, untuk tenaga kerja baru itu belum ada satupun negara yang mengirimkan ke Korea Selatan. 그래서 그저께 8월 28일까지 특별 한국어 시험을 접수를 했는데요. 이것도 당초 처음에 지금 예정된 대로 10월 5일서부터 19일까지 한 열흘간 시험을 볼 생각입니다. 10월 19일부터? 예, 10월 5일부터 19일까지 열흘간 시험을 볼 생각입니다. Kemudian untuk pendaftaran CBT khusus yang sudah 28일 ya, yang kita di Indonesia yang dijalankan atau dimulai untuk verifikasinya itu mulai tanggal 24 sebenarnya, tetapi diundur menjadi tanggal 25 sampai itu nanti pelaksanaannya direncanakan itu di bulan 10, yaitu mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 19. 일단 제 생각으로는 어떻게든지 특별 시험을 금년에 당초 예정된 대로 시행을 하고 싶은데, 물론 이것은 인도네시아 그 코로나 상황하고 좀 관련이 있기 때문에 상황을 좀 두고 봐야 될 것 같습니다. 현재까지는 10월 달에 예정대로 시험을 보는 것을 목표로 하고 있습니다. Ya, kami berharap nanti untuk pelaksanaan CBT khusus itu bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana, tetapi ini nanti juga harus melihat kondisi corona di Indonesia itu seperti apa. Tapi untuk sampai saat ini
untuk CBT khusus masih kita direncanakan untuk dilaksanakan di bulan 10 tanggal 5 tadi. 그리고 혹시 주변에 신규 근로자로 들어가기 위해서 제지업 접수한 사람들도 많이 계실 줄 알고 있는데요. Ya. Kemudian dari rekan-rekan yang ada di tempat Anda tinggal, mungkin banyak juga calon tenaga kerja baru yang mendaftar untuk sektor manufaktur. 이분들에 대해서는 시험이 연기된 상태이기 때문에 10월 달에 특별 한국어 시험 본 다음에 바로 이어서 시험을 보기를 지금 추진하고 있습니다. Ya. Nah, untuk pekerja baru yang telah mendaftar untuk sektor manufaktur dan ternyata tesnya itu ditunda, kami merencanakan setelah nanti bulan 10 CBT khusus itu sudah selesai, nanti direncanakan untuk dilanjutkan dengan tes CBT umum. 그래서 시험이 진행되기 위해서는 먼저 그때까지 PSBB 트란스가 좀 종료가 돼야 될 것 같고요. Ya. Kemudian untuk bisa dilaksanakan CBT umum ini nanti disyaratkan untuk PSBB transisi itu harus sudah selesai atau tidak diberlakukan lagi. 그리고 저나 수검자 여러분들이 100% 이동이 지역 간의 이동이 자유로워야지만 가능하다고 생각합니다. Ya. Kemudian proses perpindahan dari pekerja yang sudah mendaftar itu dari satu daerah ke daerah lain itu juga harus sudah bebas, tidak ada pembatasan. 아무튼 코로나 상황이 좀 많이 복잡한 문제이기 때문에 향후에 도입 방안 등은 한국 정부나 인도네시아 간에 좀 저희가 많이 협의해 갖고 결정할 상황이기 때문에 신중한 검토가 필요한 상황으로 생각하시면 될 것 같습니다. Ya, karena corona ini semuanya berjalan menjadi sulit, tetapi nanti dari pihak kita akan selalu bekerja sama untuk berkoordinasi dengan pemerintah Korea, juga dengan pihak pemerintah Indonesia, dan ini merupakan hal yang harus kita laksanakan agar segala sesuatunya bisa berjalan lagi. 다음에 귀국 지원 사업에 대해서 귀환 근로자 지원하는 사업에 대해서 안내를 드리겠습니다. Selanjutnya kami akan sampaikan tentang program dukungan bagi pekerja yang pulang ke tanah air. 먼저 그 귀환 근로자에 대한 지원이 중요하다고 생각하는 이유는 인도네시아에서 막상 어떤 직업이라던가 그 돈을 벌 수 있을 만한 그런 일이 있어야지만 한국에 있지 않고 인도네시아로 귀국할 시점에 정확하게 귀국하는 게 중요하기 때문입니다. Ya. Kenapa istilahnya ke program bantuan dukungan untuk para pekerja ini sangat penting? Karena mereka yang sudah bekerja di Indonesia itu nantinya harus pulang ke tanah air. Dengan adanya uang yang mereka dapatkan bekerja dari Korea, mereka juga bisa untuk usaha di Indonesia ataupun harus bekerja di tanah air. Oleh karena itu, nanti mereka yang sudah bekerja di Korea itu harus pulang dan bisa menetap hidup di tanah air. Oleh karena itu, hal ini sangat kita anggap sangat penting sekali. 만약에 여러분들께서 한국에서 일을 하고 시간이 귀국했는데 불구하고 인도네시아에서 마땅히 어떤 생활을 할 수 있는 그런 취업 자리라던가 이런 일들이 지원되지 않으면은 굳이 한국에서 귀국하지 않고 한국에서 불법 체류할 확률이 많다고 보기 때문에 한국 정부에서도 이러한 문제에 대해서 많이 지원하는 방안을 강구하고 있습니다. Ya, kalau misalnya saudara-saudara sekalian bekerja di Korea, kemudian pada waktu pulang ke Indonesia tidak ada tempat ataupun pekerjaan yang memang istilahnya pantas untuk bisa dikerjakan, menjadi tenaga kerja ilegal di pemerintah Korea juga. 그 한국에 있을 동안에 여러분들이 그 바빠서 연결을 받으셨을 수도 있고 바쁘셔갖고 못 받았을 수도 있고 이렇지만 한국에서도 귀국 시기가 다가오면은
외국인 근로자를 대상으로 자발적으로 귀국하기 위한 귀국 설명회를 개최하고 있습니다. Kemudian saudara-saudara sekalian, mungkin selama bekerja di Korea itu tidak ada waktu juga, ya. Nanti pada waktu menjelang kepulangan Anda sebelum kontrak habis, itu nanti juga akan ada penjelasan di Korea itu terkait dengan program kepulangan, program dukungan kepulangan. 물론 또 직접 연락을 받으셨을 수도 있고 못 받았을 수도 있겠지만 취업이 완료된 기간에 그 외국인 근로자에게는 사주를 대상으로 하거나 아니면 외국인 근로자 여러분을 대상으로 귀국 준비 상황을 진단해서 귀국할 수 있도록 안내문 발송이라던가 컨설팅을 지원하기도 하고 있습니다. Iya. Jadi nanti bisa juga mendapatkan telepon, ya, baik itu kepada perusahaan maupun kepada tenaga kerja yang menjelang waktunya habis, itu nanti untuk bisa mendapatkan consulting terkait dengan kepulangan ke tanah air. 그리고 지금 한국어 자격 취득 과정과 취업, 창업, 직업훈련 추진 계획을 가지고 있는데요. 이러한 부분들에 대해서는 수료자에 대해서 특별 한국어 가점을 부여한다든지 하는 인센티브를 부여하고 있습니다. Kemudian bagi pekerja atau pernah mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh HRD Korea sebelum kepulangan ke tanah air, nanti kalau misalnya memiliki sertifikat itu dan nanti pada waktu pendaftaran tes CPD khusus, nanti yang bersangkutan bisa mendapatkan nilai tambah ataupun dibebaskan dari biaya pendaftaran tes. 그리고 여기까지는 이제 국내 사업이고요. 이 인도네시아 현지에서 하고 있는 사업에 대해서 말씀드리면은 제일 먼저 귀국자 네트워크 구축 및 현지 정착 간담회를 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. Apa yang kami sampaikan tadi adalah program yang dilaksanakan di Korea, ya. Kami juga akan menyampaikan tentang program dukungan yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu terkait dengan pembentukan network para PMI Porna, kemudian forum pertemuan dengan para PMI Porna. 그래서 귀국자 네트워크 구축이라는 것은 송출기관이나 EPS 센터 홈페이지 또 아니면 페이스북 이런 SNS를 통해서 귀국자 간의 네트워크 구성을 위해서 이제 신청자를 모으는 거죠. Ya, jadi untuk network para PMI Korea Pornam itu nanti kita kerjasama juga dengan pihak BP2MI melalui homepage website kita, kemudian Facebook, kemudian SNS yang lain, nanti kita kumpulkan untuk membentuk network para PMI Porna. 그래서 이렇게 네트워크에 등록되신 분들을 저희가 매년 같은 장소는 아니지만 이렇게 지역별 돌아가면서 가입자를 대상으로 간담회를 개최한다든지 아니면 한국인 회사에서 그 구인할 경우에 거기 맞는 구직자가 있는지 이런 네트워크를 통해서 저희가 안내를 드립니다. Ya. Jadi bagi para PMI Porna yang telah tergabung dalam network tersebut, nanti setiap kali kita ada pertemuan di daerah-daerah dengan pihak perusahaan Korea yang ada di Indonesia, nanti ada pertemuan yang membutuhkan pekerja ex TKI Korea, nanti akan kita informasikan. 그리고 또 하나가 그 송출국에 현재 그러니까 인도네시아에 그 한국 기업이라던가 다국적 기업이 상당히 많이 들어와 있는데 이런 기업에 귀한 근로자 취업할 수 있는 부분이 있는지 취업처를 발굴하고 또 기왕이면은 귀국하신 근로자를 채용하시라고 부탁드리기 위해서 설명회를 개최하고 있습니다. Kemudian kita juga menjelaskan kepada
kita melakukan sosialisasi juga dengan BNP2 TKI karena banyak sekali perusahaan Korea maupun perusahaan lain yang masuk ke Indonesia. Tentunya mereka-mereka juga nanti bisa membutuhkan para ex-PMI Korea. 그래서 이 현지에 진출한 한국 기업을 대상으로 기능을 보유하고 있는 귀국한 근로자의 취업 알선을 저희가 알선을 해드리고 있는데, 현재 지역별 한인회하고 코트라하고 협업해서 한인 기업의 귀국 근로자 구인을 항상 그 수요를 발굴하고 있습니다. Ya, terus kemudian kita akan selalu untuk memperkenalkan kepada para ex-PMI Korea untuk bisa bekerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia karena mereka juga punya kemampuan gitu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Asosiasi Korea Indonesia, kemudian Kotra untuk selalu mencari tahu di mana perusahaan-perusahaan Korea yang ada di Indonesia itu berada. 그동안 그 작년까지는 현재 한국 기업에 대해서도 그 지역별 한인회하고 연결해 갖고 이렇게 하다 보니까 지역별로 좀 제한이 많이 있었습니다. 근데 이제 금년도에는 코트라하고 협업을 해서 인도네시아 전체에 대한 한국에서 진출한 기업을 대상으로 그 여러분들에 대한 취업 자리가 있는지를 알아볼 수 있는 기업체 리스트를 대량으로 확보할 계획으로 있습니다. Ya, melalui asosiasi Korea yang ada di Indonesia itu untuk mengetahui perusahaan Korea yang ada di Indonesia masih punya keterbatasan, tetapi kita melalui kerjasama dengan Kotra itu nanti kita akan mendapatkan list atau daftar di mana perusahaan-perusahaan Korea yang ada di Indonesia itu berada. 근데 현재까지는 현재 이렇게 보면은 금년에 특히 뭐 코로나 때문에 저희가 지역별로 구인구지 간담회 그 만나배장을 할 수는 없을 것 같은 생각이 듭니다. Karena kondisi corona yang saat ini sedang berlangsung, untuk tahun ini sepertinya kita tidak bisa melakukan apa istilahnya pertemuan dengan para ex-PMI Korea ke daerah-daerah. 그래서 가급적이면 저희가 수시로 이렇게 사람을 뽑는 한국 기업체를 저희가 발굴해서 SNS라던가 홈페이지에 공고하고 거기에 이력서를 받아서 그 구인하는 회사에다가 제시를 하고 해서 온라인으로 채용이 이루어지게끔 금년도에는 그렇게 추진을 하고 있습니다. Oleh karena itu, untuk tahun ini kami merencanakan yang menginginkan atau membutuhkan PMI Korea Purna, gitu. Jadi nanti melalui website, Facebook ataupun SNS kita buat pengumuman. Jadi dari PMI Korea Purna yang menginginkan untuk bekerja di perusahaan itu nanti bisa mengajukan lamaran kerjanya. 다만 여기서 부탁드리고 싶은 거는 이 한국 기업에 채용할 경우에도 물론 급여가 한국만큼 받으시면 되겠지만 여기 물가도 있고 이렇기 때문에 어떻게 한국에 있는 만큼 이 보수를 받을 수는 없는 점은 염두에 두셔야 될 것 같습니다. 다만 같은 조건보다 같은 일반 근로자보다는 좀 더 우대할 수 있는 방안으로 저희가 유도를 하고 있습니다. Ya. Tetapi kalau bekerja di perusahaan Korea dan yang ada di Indonesia, tentunya nanti gaji yang diterima itu tidak bisa sama dengan gaji yang diterima di Korea. Tetapi setidak-tidaknya kita nanti mengusahakan dengan kondisi persyaratan yang sama dengan tenaga kerja yang lain, nanti PMI Korea Purna itu akan mendapatkan istilahnya nilai plus tersendiri. 또 하나 부탁드릴 것은 지금 한국에서 그 귀한 근로자를 찾는 이유가 한국의 공장에서 일해 봤다던가 해서 한국 문화 좀 어느 정도 알고 또 하나 한국어도 좀 더 할 줄 알고 이래서 그
그 한국 기업체에서 귀한 근로자를 뽑으려고 하는데요. 실상 보면은 한국어가 그렇게 자유롭게 구사되는 경우가 많이 없습니다. Ya. Kenapa para perusahaan Korea yang ada di Indonesia itu juga mencari tenaga kerja PMI Korea Purna? Karena mereka ini juga sudah pernah bekerja di Korea sehingga tahu budaya kerja di Korea itu seperti apa, juga memiliki kemampuan bahasa Korea. Meskipun istilahnya untuk kemampuan bahasa Korea yang begitu lancar itu juga sulit untuk mendapatkannya. 그래서 한국 기업체에 취업하시고자 하신 분은 조금 여기 힘들겠지만 한국어를 잊어먹지 않도록 좀 더 공부를 틈틈이 해주셨으면 취업에 많이 도움이 될 것 같습니다. Ya, jadi kalau memang intinya ingin bekerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia, nanti diusahakan saudara-saudara sekalian untuk selalu belajar bahasa Korea. Nanti hal ini akan menjadi bantuan tersendiri bagi Anda untuk bisa mendapatkan pekerjaan. 그리고 또 하나가 현재 여러분들이 한국에서 출국하시기 전에 휴먼보험금을 다 찾아갖고 오셨어야 되는데 보험금을 못 찾으신 분, 그러니까 휴먼보험금을 찾아주기를 저희 센터에서 하고 있습니다. Ya. Kemudian sebenarnya bagi para pekerja yang ingin pulang ke Indonesia atau meninggalkan Korea itu harus diklaim dulu atau didapatkan dulu uang asuransinya. Namun dalam kenyataannya banyak yang tidak mengklaim. Nah, kalau sudah sampai di Indonesia uang asuransi atau asuransi Durman yang belum diambil, nanti saudara-saudara sekalian bisa mengurus untuk mendapatkannya melalui kantor Indonesia IPS Center. 물론 여기 정상적으로 귀국하신 분들은 많이 받아갖고 오시는 경우도 많이 있지만 특히 이런 말씀드리면 뭐하지만 뭐 어떻게 본의 아니게 불법 체류자 신분으로 있다가 출국하시는 경우에는 보험금을 못 찾아갖고 오는 경우가 상당히 많이 있습니다. Ada juga istilahnya mereka yang menjadi tenaga kerja asing di Korea atau menjadi bulbok ya, itu pulang ke Indonesia karena dia bulbok tidak istilahnya mengklaim uang asuransinya, dan kondisi semacam ini sangat banyak sekali. 그래서 이런 분들은 사실 EPS 센터에 신청할 경우에 본인이나 아니면은 직계 가족, 아들이나 부모님 전부 가능하거든요. 그래서 절대 EPS 센터에서는 왜 당신은 불법 체류자이기 때문에 지급이 안 된다든지 왜 불법 체류를 했냐는지 이런 문제 대답하기 어려운 문제에 대해서는 묻지를 않습니다. 그래서 편하게 본인이 받아야 될 돈을 받아갈 수 있도록 도와드리니까 주저하지 마시고 EPS 센터로 연락을 해주시기 바랍니다. Ya, jadi buat para pekerja ilegal yang sudah pulang ke Indonesia, uang asuransi yang belum diambil, baik nanti pengambilannya melalui saudara maupun melalui perwakilan dengan pihak keluarganya, itu silahkan nanti untuk bisa mengklaim melalui kantor kami ya. Meskipun istilahnya nanti Anda itu tenaga kerja ilegal ya, kalau misalnya mengajukan klaim lewat kantor kami ditanya kenapa Anda menjadi tenaga kerja ilegal, itu pertanyaan yang sulit buat Anda jawab. Jadi hal semacam itu tidak akan kami tanyakan. Silakan saja meskipun Anda istilahnya menjadi tenaga kerja ilegal di Korea, kalau ada uang asuransi yang belum diambil, Anda bisa mengajukan klaim lewat kantor kami. 그래서 일단 접수하는 방법이라던가 대상 여부라던가 이런 것은 아마 좀 본인이 알기는 쉽지는 않을 것 같아요. 그래서 먼저 우리 EPS 센터의 홈페이지라던가 이렇게 보시면 전화번호가 있거든요. 그 전화번호로 전화하시면은 해당되는 휴먼 보험금이 얼마인지, 서류는 어떻게 준비해야 되는지 이런 것에 대해서 자세히 저희가 안내를 해드릴 예정입니다. Ya. Kemudian untuk pengajuan asuransi ini
bagaimana caranya, persyaratannya apa, mungkin saudara masih mengalami kebingungan. Di kita ada website, kemudian di situ ada juga nomor teleponnya. Nanti bagi saudara yang mengalami kebingungan untuk proses pengajuannya, kemudian ingin bertanya berapa yang bisa didapatkan, Anda bisa bertanya melalui telepon atau melalui website kami. 그래서 작년에도 지금 거의 우리 EPS 인도네시아 EPS 센터에서 그 지급한 휴먼 보험금을 이렇게 전부 보니까 한 2억 5천만 원 정도, 그러니까 한 30억 루피아 정도를 저희가 이미 찾아준 바 있습니다. 그러니까 그 잊어먹지 마시고 주변에 혹시 보험금 못 찾으신 분이나 본인이 그러시면은 주저하지 마시고 EPS 센터로 연락을 항상 주시면 감사하겠습니다. Untuk tahun kemarin itu asuransi yang belum diambil kemudian mengajukan melalui kantor kami dan telah dibayarkan itu ada sekitar iok oconman, berarti 250 juta won ya. Kalau diuangkan Indonesia samsit of 30 triliun. 30 M apa triliunnya? Samsit of. Nah, oleh karena itu bagi saudara-saudara yang uangnya belum diambil, uang asuransinya itu silahkan untuk segera menghubungi kantor kami. 그리고 또 하나 이제 그 인도네시아 EPS 센터에서 귀한 근로자를 위해서 대상으로 하고 있는 사업 중에 아직 실천은 아직 코로나 때문에 추진이 안 되고 있지만 2021년도부터에는 귀한 근로자를 대상으로 주로 한국에서 이 인도네시아에 진출한 뚜레쥬르라던가 이런 제빵업소하고 협약을 해서 그 제빵 제과 훈련을 시켜서 일부는 거의 채용도 하고 나머지 일부는 창업도 할 수 있도록 그런 훈련 프로그램을 준비 중에 있습니다. Untuk tahun ini karena kondisi corona itu salah satu program dukungan kepulangan 2 PMI Korea itu ada yang belum bisa terlaksana. Untuk tahun 2021 semoga nanti program ini bisa terlaksana. Jeru itu Jedang, di mana nanti PMI Korea Porna itu bisa mendapatkan pelatihan untuk membuat roti ya atau makanan kecil gitu. Nah, nanti dari pelatihan tersebut sebagian mungkin bisa bekerja di perusahaan pembuatan roti dan sebagian lagi mungkin bisa menggunakan ilmu yang didapat itu untuk berwira swasta. 그리고 또 한 가지는 현재 어업계 고등학교에 한국어 강사가 많이 부족합니다. Ya. Kemudian untuk sekolah perikanan ya SMA perikanan kondisinya untuk instruktur bahasa Korea itu masih sangat kurang sekali. 당초에는 우리가 그 코이카 봉사단원을 파견해서 어업계 고등학교에 파견해서 한글을 가르쳐 드리려고 했지만 이제 코로나 때문에 앞으로도 좀 이게 힘들 것 같다는 생각이 들기 때문에 귀한 근로자를 대상으로 그 한국어 강사를 하실 분들을 희망자를 뽑아서 이분들이 강사 과정을 마치고 그 해당 학교에 가서 한글을 가르치도록 하는 방안도 고려 중에 있습니다. Ya, jadi untuk membantu instruktur pengajar bahasa Korea di sekolah perikanan, SMK perikanan itu kita merencanakan untuk mendatangkan instruktur bahasa Korea dari KOIKA. Namun karena kondisi corona yang sekarang ada ini tidak bisa berjalan dan tahun depan pun agaknya masih sulit. Oleh karena itu kami memiliki semacam rencana itu bagi pekerja migran Korea Porna atau ex-PMI Korea yang berminat untuk menjadi tenaga pengajar dari para pekerja migran Korea yang telah pulang kembali ke Indonesia.
nanti setelah kita berikan pendidikan, nanti akan kita tempatkan atau kita salurkan ke sekolah perikanan dan mendapatkan gaji dari kita. 이 경우에 그 훈련 비용고 그다음에 그 한국 강사로 할 경우에 고등학교에서의 그 봉급 이것은 한국 정부에서 지원하는 방안으로 추진 중에 있습니다. Ya, jadi nanti selama pelatihan untuk menjadi tenaga instruktur bahasa Korea atau gaji setelah ditempatkan mengajar di sekolah perikanan, dana ataupun uang yang digunakan untuk menggaji ini itu dari pemerintah Korea Selatan. 만약에 이게 그 추진이 된다면은 우리 이페스 센터 홈페이지하고 페이스북으로 이렇게 알려서 많이 희망하시는 분들이 참여할 수 있도록 이렇게 준비 안내를 드리겠습니다. Ya. Nanti kalau rencana ini bisa dilaksanakan, akan kami umumkan melalui website dan Facebook kami. Oleh karena itu, bagi yang punya minat ataupun keinginan untuk mengisi lowongan tersebut, nanti kalau diumumkan, nanti bisa mengajukan dari kami memberitahukan sejak awal. 물론 금년 동안 한 해에는 원래 코로나가 없다면은 우리가 한국문화원과 협업해서 어떤 그 귀환한 근로자들을 위해서 좀 더 행사를 다양하게 하려고 준비를 했었는데요. 코로나 때문에 어쩔 수 없이 지금 이렇게 온라인으로 이 간담회처럼 진행되는 점에 대해서 상당히 아쉽게 생각하고 있습니다. Jadi kita merasa sangat sayang sekali sebenarnya karena corona, akhirnya acara kali ini tidak bisa dilaksanakan istilahnya secara pertemuan langsung, tetapi melalui secara online. Sebenarnya masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang ingin kita lakukan, kita bekerja sama dengan Pusat Budaya Korea, tetapi karena kondisi corona tidak bisa dilaksanakan secara pertemuan langsung. 자, 이렇게 해서 지금 저희가 준비한 안내 자료, 안내 말씀은 다 드린 것 같고요. 이어서 여기 사전에 우리 스트리밍 서비스 유튜브 방송하기 위해서 저희가 모집을 했더니 몇몇 분께서 궁금하시다고 질문을 하신 부분이 있습니다. 예. 그 부분에 대해서는 지금 하나하나 이렇게 답변을 드리도록 이렇게 하겠습니다. 예. Apa yang ingin kita sampaikan sudah kita sampaikan tadi, kemudian beberapa waktu yang lalu untuk acara ini telah ada beberapa pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan tersebut 있으시면 과거에는 우리 센터를 직접 방문하거나 전화하셨는데 굳이 지금 전화를 안 하시더라도 이페스 센터라던가 홈페이지라던가 지금 이런 자리를 위해서 이렇게 댓글을 달아주시면 저희가 항상 새로운 질문에 대해서는 거기에 따라서 안내를 드리도록 그렇게 노력을 하겠습니다. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang ingin diketahui ataupun ingin disampaikan pertanyaan-pertanyaan, silakan nanti untuk bisa disampaikan melalui telepon ataupun melalui website kami, dan kami akan selalu berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara sampaikan. 어디 취업할 수 있냐고 질문이 있으셔서 Korea Porna itu bisa bekerja di mana saja. 그래서 인도네시아 여기 국내에는 현재 한국 기업에서 다수의 많은 업체가 이쪽에 진출해 있거든요. 그래서 여기에 교육 근로자에 대한 수요는 앞으로도 꾸준히 있을 것처럼 저희는 예상하고 있습니다. Ya, jadi banyak sekali perusahaan Korea yang sekarang itu masuk di Indonesia, dan kami berpikir nanti secara terus-menerus perusahaan ini akan membutuhkan tenaga PMI Korea Porna. 그래서 주로 업체는 과거에는 봉제가 제일 많고 한데 현재는 뭐 아시다시피 북가시에 현대 자동차가 들어온다던가 이래서 제조업 분야에
앞으로 그 많은 분야에 그 기회가 있을 것으로 이렇게 예상이 됩니다. Ya. Paling banyak sekali adalah perusahaan-perusahaan garment atau perusahaan pembuat baju yang sekarang ini, tetapi kayak di Bekasi sekarang itu ada perusahaan mobil Hyundai ya. Jadi nanti kedepannya mungkin akan banyak juga untuk perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang akan membutuhkan 대부분 뭐 한인 업체는 이제 한국에서 근로한 경험이 있고 한국말을 좀 어느 정도 잘하는 중간 관리자 정도를 선호하고 있는데 실제 보면은 이제 이런 분들이 많지 않은 게 Korea di Indonesia itu mempekerjakan PMI Korea Purna itu karena mereka juga sudah tahu budaya kerja di Korea itu seperti apa, juga memiliki kemampuan bahasa Korea. Jadi kalau saudara nanti bekerja itu posisinya akan menempati pada manajer tingkat menengah. Cuman kenyataannya untuk mencari orang yang seperti ini jumlahnya sangat tidak banyak. 근데 이제 다행인 거는 작년도까지 제가 귀한 근로자 간담회라던가 여러 가지 행사를 하다 보면은 한국어를 어느 정도 할 줄 아는 분들이 그렇게 없지 않거든요. 그래서 지금 제 앞에도 말씀드렸지만 한국어 공부를 조금만 더 하면 어느 정도 다 취업할 수 있는 분들이기 때문에 현재보단 조금 한국어를 공부를 조금 더 lakukan di tahun kemarin itu banyak juga istilahnya mereka-mereka yang bisa berbicara bahasa Korea. Jadi nanti kalau saudara-saudara istilahnya belajar lebih lagi ya, belajar sedikit lebih lagi dari yang sekarang, itu kami berpikir nanti Anda bisa menempati posisi tersebut. 그리고 두 번째로 귀한 근로자에 대해서 성출기간의 그 취업 프로그램에 어떤 것이 있는지 이렇게 물어보셨는데 사실 성출기간에서이라고 하면 이제 인도네시아 벳베두와 에미 정책이겠죠. 그 정책은 사실 저희도 자세히 알지는 못하고 단지 우리 EPS 센터에서 한 거는 아까 그 앞부분에서 말씀드린 그런 사업이 있다고 알고 계시면 될 것 같습니다. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu ada yang menanyakan istilahnya program yang dimiliki oleh BP2MI, program bantuan kerja ya, yang dimiliki oleh BP2MI untuk PMI Korea ya. Ini merupakan program BNP 2 TKI ya, BP2MI ya. Kita memang tidak begitu tahu secara detailnya, tetapi seperti yang telah disampaikan di depan tadi bahwa PMI BP2MI pun punya program yang namanya program pemberdayaan buat PMI Purna. Jadi dia juga ada program tersebut. 그리고 이 타파 구스틱 이분께서 그 의견을 주셨는데 인도네시아에 있는 한국 회사에 취업이 잘 되면 특별시험 응시자도 줄어들고 그 신규 근로자가 한국으로 많이 갈 수 있고 또 자진 귀국도 많이 할 것이다 이렇게 말씀하셨는데 전적으로 맞는 말씀이라고 생각해서 소개해 드립니다. Ya. Kemudian ada saran yang disampaikan oleh Bapak Igusti Ngurah Putusanjaya ya. Saran dia adalah kalau misalnya para pekerja migran Indonesia Korea Purna itu bisa bekerja dengan baik di perusahaan Korea yang ada di Indonesia, maka peserta yang akan ikut tes CBT khusus pun akan menjadi berkurang. Kemudian para pekerja baru di Indonesia akan menjadi lebih banyak yang bisa bekerja berangkat ke Korea Selatan. Kemudian mereka-mereka yang sudah ada di Korea pun tidak banyak yang menjadi tenaga kerja ilegal. 그다음에 한 분께서 불법 체류자가 자진 귀국한 경우에 한국에 다시 입국이 가능한지 하고 귀국 근로자의 인도네시아 한국 기업 취업 절차가 어떻게 되는지 물어보셨습니다.
Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah kalau misalnya tenaga kerja ilegal itu pulang secara sukarela, itu apakah bisa berangkat lagi untuk bekerja ke Korea Selatan? Selanjutnya, bagaimana prosesnya atau caranya untuk bekerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia? 단지 이제 저 한국 비자에 대해서 그 부분은 우리 입회센터에서 드리는 게 아니고 한국의 법무부 그 소관이기 때문에 입회센터에서 답변 드리기는 좀 어렵습니다. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan yang pertama, apakah pekerja ilegal nanti bisa kembali lagi bekerja di Korea? Nah, terkait dengan penerbitan visa itu bukan ada di Indonesia IPS Center, tetapi itu wilayah hukumnya ada di Kementerian Hukum Korea dalam hal imigrasi. Jadi kita agak sedikit kesulitan untuk menjawabnya. 그래서 그 부분은 그렇게 좀 이해를 해주시고, 그다음에 인도네시아 한국 기업 취업 절차는 과거 같으면 저희가 굳이 사람을 뽑는 그런 회사를 발굴해서 저희가 구인구직 만남의장 행사를 전반기 한번, 후반기 한번 이런 식으로 해왔었습니다. 근데 다만 지금 금년도에는 아시다시피 코로나가 너무 심하기 때문에 저희가 홈페이지라던가 SNS를 통해서 사람을 뽑는 회사의 그 사항을 알려주고 거기에 희망하시는 분들 이력서를 메일로 받아서 저희가 해당 회사에 이렇게 전달해주고 이렇게 해서 그분들 중에 일부를 면접 보는 식으로 지금 취업 절차를 진행하고 있습니다. Ya. Kemudian menjawab pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana caranya proses kalau ingin bekerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia? Ya. Seperti yang waktu-waktu sebelumnya, biasanya untuk semester pertama, semester kedua, itu kita mencari atau mengumpulkan istilahnya perusahaan-perusahaan Korea yang ingin mempekerjakan ex-PMI Korea. Kemudian kita di situ mengadakan pertemuan antara pihak perusahaan dengan pihak ex-PMI. Di situ nanti akan ada semacam pertemuan interview antara pihak perusahaan dengan PMI yang bersangkutan. Namun karena kondisi corona, hal tersebut tidak bisa dilaksanakan untuk tahun ini. Oleh karena itu, untuk perusahaan yang menginginkan untuk mendapatkan atau mencari pekerja ex Korea, nanti kita umumkan melalui website kami atau melalui Facebook tentang keperluan dia untuk mempekerjakan tenaga PMI ex Korea, dan bagi yang berminat bisa mengirimkan CV-nya atau riwayat hidupnya dan lamarannya kepada kami. Nanti kita sampaikan kepada pihak perusahaan yang bersangkutan dan selanjutnya akan diadakan interview antara perusahaan dengan PMI Korea Porna. 다만 그 금년에 말씀드렸지만 이게 공개적으로 이렇게 다양한 사람을 뽑는 게 아니고 그때 이제 사람을 뽑는 형식이고, 아시다시피 코로나 때문에 많은 회사가 어려움을 겪고 있습니다. 그래서 작년이나 그 이전보다 한국의 기업체에서 그 근로자를 뽑는 인원이 좀 많이 줄은 것도 사실이거든요. 그렇기 때문에 저희 SNS라던가 이런 페이스북 홈페이지에 여기 수시로 좀 검색을 하셔갖고 한국 기업에 취업하실 의사가 있는 분들은 좀 때를 놓치지 않고 이력서 제출할 수 있도록 각별히 좀 신경을 써주시면 좋을 것 같습니다. Ya, oleh karena itu bagi saudara-saudara yang menginginkan untuk bekerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia, untuk selalu setiap waktu melihat pengumuman yang ada di website kita ataupun di Facebook kita. Soalnya memang dalam kondisi kenyataannya untuk tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin ataupun tahun-tahun sebelumnya,
semua pengumuman terkait dengan lowongan pekerjaan yang membutuhkan pekerja PMI Korea Purna ini jumlahnya tidak begitu banyak. Oleh karena itu sekali lagi bagi saudara yang menginginkan silahkan untuk sering-sering melihat pengumuman di website kita atau Facebook kita. 그래서 지금 많은 분들이 귀향 근로자 대상으로 어떤 창업 훈련이 있는지 하고 또 하나는 한인기업의 취업 희망자 대상으로 한 취업 박람회가 있는지 이렇게 많이 물었는데요. 이 부분은 지금 계속 이렇게 말씀드리지만 코로나로 인해서 비대면 언택트기 때문에 이게 주로 우리 홈페이지를 활용을 해서 안내를 드리니까 그 부분 주시해 주시면 좋을 것 같다고 추가로 말씀을 드립니다. Kemudian pertanyaan yang banyak juga yaitu apakah ada program untuk pelatihan wirausaha yang dilakukan oleh kami. Kemudian apakah ada juga semacam job fair bagi PMI Korea Purna yang ingin bekerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Seperti tadi banyak dijelaskan di depan karena kondisi corona, jadi kita tidak bisa melakukan aktivitas secara bertatap muka langsung. Jadi terkait dengan job fair ataupun istilahnya pencarian pekerjaan itu kita siasati dengan pengumuman lowongan pekerjaan di website ataupun di Facebook kami. 그리고 한 분께서 한국 근무 경력이 있으시고 최고 높은 등급의 토픽 인증서를 가지고 있는데 개인적으로 취업이 가능하냐고 물어보셨거든요. 근데 이 경우에 그 한국 취업은 전문 기술직 같은 경우에는 저희가 개별적으로 취업이 가능해요. 마찬가지 인리처럼 한국 기업에서 스폰서를 해주고 해서 이렇게 가능한데 그냥 단순히 한국 근무 경력하고 토픽만 가지고는 솔직히 한국 취업에는 많은 어려움이 있다. 이렇게 알려드리고 싶습니다. Kemudian ada yang bertanya juga, kalau misalnya sudah punya pengalaman bekerja di Korea Selatan dan memiliki sertifikat topik untuk level tinggi, apakah secara pribadi bisa mengajukan untuk bekerja ke Korea Selatan? Ada pertanyaan semacam itu. Kalau untuk bekerja di Korea Selatan secara pribadi itu mungkin ada terkait dengan mereka yang mempunyai skill khusus gitu. Jadi kalau misalnya ada sponsor gitu dari pihak perusahaan membutuhkan skill khusus itu masih bisa. Tetapi kalau hanya berdasarkan punya pengalaman kerja di Korea dan memiliki sertifikat topik untuk level tinggi untuk bekerja di Korea Selatan masih sulit. 그 다음에 또 하나가 이제 한국어 능력 시험을 지금 스마랑하고 여기 자카르타에서만 보고 있는데 다른 뭐 수마트라도 있고 깔리만탄도 있고 뭐 슬라이스도 있고 많이 있겠지만 그런 지역에서 보면 안 되냐 이렇게 물어보신 분도 계시거든요. 그 부분에 대해서는 한국어 시험은 지금 전체가 CBT로 보고 있습니다. 컴퓨터를 베이스로 한 시험을 보고 있기 때문에 이 컴퓨터 시험장이 설치되어 있는 데서만 볼 수가 있고요. 그래서 지금 자화섬에 거의 모든 사람이 들어가고 돈이 들어가기 때문에 설치를 못하고 있는 점 좀 마음 아프게 생각하고 있습니다. Ya. Kemudian ada pertanyaan juga untuk pelaksanaan tes bahasa Korea itu sekarang kan adanya di wilayah Jawa ya, Semarang, kemudian Jakarta. Sementara untuk pelaksanaan tes di luar Jawa, Sumatera, kemudian Kalimantan ataupun tempat-tempat yang lain itu apakah tidak memungkinkan? Jadi untuk pelaksanaan ujian bahasa Korea sekarang itu dilaksanakan menggunakan sistem CBT. Jadi harus ada tempat CBT yang dibuat terlebih dahulu. Sekarang ini tempat CBT ada di Semarang dan di Jakarta. Hampir 70% tenaga kerja kita yang ke Korea Selatan itu berasal dari wilayah Jawa.
Jadi kalau misalnya kita mau mengadakan ataupun membuat dilaksanakan untuk pelaksanaan ujian di luar Jawa, kita sebenarnya juga merasa ikut sakit. Tapi memang keadaannya untuk saat ini masih bisa terbatas di Jawa. 아무튼 제가 센터장으로 근무하면서 인도네시아 근로자분들한테 딱 미안한 게 두 가지가 있는데, 그때 한 가지가 이렇게 워낙 땅이 넓다 보니까 곳곳에 가서 시험을 봐야 되는데 이렇게 먼 거리를 뭐 수마트라에서 자카르타 온다든지 칼리만탄이나 이런 데서 또 스마랑에 온다든지 이렇게 먼 거리로 와서 보는 게 하나가 미안하고요. 또 희망하는 사람이 있는데 실상 제조업이나 어업에서 여성 근로자를 원하는 경우가 많이 없어서 그리고 5% 정도밖에 못 가기 때문에 제일 많이 미안한 상황입니다. Kemudian untuk Master Choi Jung Yun selaku Kepala Indonesia IPS Center, selama dia ditugaskan di sini, itu ada dua hal yang sebenarnya dia itu merasa perlu minta maaf ya, terkait dengan pelaksanaan ujian bahasa Korea. Yang pertama adalah di mana wilayah kita itu sangat luas sekali. Sementara seperti tadi disebutkan untuk tempat pelaksanaan tes itu ada di Semarang dan Jakarta. Jadi mereka-mereka yang berasal dari tempat yang jauh, entah itu dari Sulawesi, Sumatera, harus datang dari tempat yang jauh sampai di Semarang ataupun Jakarta, itu dia sangat istilahnya merasa ingin minta maaf ya. Jadi harus para peserta tes datang dari tempat yang sangat jauh sekali. Kemudian yang kedua adalah baik itu untuk sektor manufaktur maupun sektor perikanan, pekerja yang paling banyak dipekerjakan itu adalah cowok gitu. Sementara untuk pendaftar cewek itu juga sangat banyak, cuman dalam kenyataannya yang berangkat ke Korea Selatan itu hanya sekitar 5% saja. 그리고 이건 아까 방송 중에 이렇게 어느 분께서 질문을 주셨는데요. 2년 동안 구직자 명부 등록에 돼 있는데 근로계약서를 아직 못 받았다 이렇게 되면은 명부에 연장이 되나요? 이렇게 물어보셨거든요. 원칙적으로는 명부가 2년이 지나면은 연장되는 법은 없습니다. 다만 금년에 코로나가 너무 심했고 이런 상황 때문에 한국 정부에서도 이런 게 건의사항을 몇 나라에서 받은 적이 있는데 그 검토를 하고 있는 것으로 알고 있고 아직 결과는 현재까지는 연장되는 경우는 없다는 것을 연장되지 않는 게 원칙이라는 걸 알려드립니다. Kemudian ada juga yang bertanya setelah lulus ujian itu sudah 2 tahun mengajukan lamaran kerja, namun belum juga ada kontrak ya yang turun ataupun belum ada pihak perusahaan yang mengambil. Nah, apakah kalau sudah 2 tahun ini bisa diperpanjang lagi untuk masa aktifnya? Memang kita ketahui bahwa untuk masa aktif kelulusan tes bahasa Korea itu adalah 2 tahun gitu. Cuman untuk tahun ini karena kondisi corona itu menjadi mereka yang sudah masuk dalam daftar pencari kerja juga tidak bisa lancar masuk ke Korea gitu. Kita juga sudah menjadi istilahnya hal ini menjadi pembicaraan juga di Korea. Apakah ini nanti mereka-mereka yang sudah istilahnya habis masa efektifnya 2 tahun ini bisa diperpanjang lagi bagi mereka yang belum turun kontrak kerjanya. Tapi sampai untuk saat ini memang belum ada keputusan hasil yang istilahnya memperbolehkan kontrak masa aktif yang 2 tahun habis itu bisa diperpanjang lagi, itu belum ada hasilnya. 그리고 근로계약 및 비자를 받았는데 코로나 때문에 취소되신 경우가 있거든요. 이 경우에는 다시 전혀 관계없이 취소되었지만 이미 비자까지 나오신 분들은 다른 분의 다시 최우선적으로 다시 다른 기업체를 배정하는 방법으로 이렇게 억울하지 않게 노력하고 있습니다.
Kemudian ada yang sudah turun kontrak kerjanya, bahkan sampai sudah terbit visanya, tetapi tidak bisa berangkat ke Korea dan di cancel gitu. Nah, kalau ada yang semacam ini, kami juga berusaha semaksimal mungkin agar bisa dipilih oleh perusahaan lain. Jadi akan menempatkan pada posisi diutamakan untuk bisa dipilih. 갔다 왔는데 나이가 40살 넘으셨네요. 근데 사업주가 초대 비자를 주면 갈 수 있냐 이렇게 물어보시는데 저희가 취업 이제 이나인 비자는 그 4년 10개월씩 2번까지만 가능하게 돼 있기 때문에 추가로 갈 수 있지는 않습니다. 이거 이나인은 뭐 개인 사업주가 초대하는 게 아니고 정부 이나인 그 고용 허가제에 의해서 운영되는 거기 때문에 이게 사업주 개인이 초청한다고 해서 취업되지는 않고요. 단지 어떤 특별한 기술이 있다던가 이렇게 돼서 그 전문 기술로 나가는 비자를 받아갖고 나가는 경우는 논의지만 이나인 비자로는 힘들다는 점 안내를 드립니다. Kemudian ada yang sudah pernah 2 kali bekerja di Korea Selatan dan usianya sudah mencapai 40 tahun. Nah, kalau misalnya pihak perusahaan itu nanti akan mengirimkan semacam calling visa, apakah nanti bisa bekerja ke Korea Selatan? Untuk visa E9 ini kesempatan untuk bisa kerja ke Korea Selatan itu kalau bekerja 4 tahun 10 bulan, kemudian ada kesempatan lagi 4 tahun 10 bulan lagi ya. Kalau sudah 2 kali itu sudah tidak bisa berangkat lagi ke Korea Selatan. Kecuali kalau misalnya kok mau masuk ke Korea Selatan itu menggunakan visa yang istilahnya tenaga skill khusus ya. Tapi kalau untuk visa E9 itu sangat sulit sekali. 그 다음에 제일 많이 묻는 말이 마지막으로 송출 언제 갈 수 있냐, 성실 근로자 재입국 언제 할 수 있냐, 이거 많이 물어보시는데 현재 제일 앞부분에 말씀드렸지만 신규 입국은 16개 나라 지금 전체 다 못 가고 있고요. 코로나 상황이 한국도 그렇고 해당 국가도 좀 정리가 어느 정도 돼야지만 들어갈 수 있다고 봅니다. 근데 단지 성실 근로자, 신규 근로자에 앞서서 성실 근로자는 좀 더 상황이 조금만 더 안정되면은. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kapan sih istilahnya pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Korea itu akan dimulai lagi? Untuk pekerja baru dari 16 negara sampai saat ini memang belum ada negara yang bisa mengirimkan ke Korea Selatan ya. Hal ini terkait dengan kondisi corona ya. Jadi nanti kondisi corona baik di Korea maupun yang dari negara pengirim itu harus bisa dilihat kondisinya seperti apa. Tetapi untuk committed worker ataupun entry nanti kalau misalnya kondisinya itu sudah lebih memungkinkan dibandingkan dengan pekerja baru mungkin akan bisa lebih dikirimkan atau dibuka lebih awal. 그리고 이제 아까 여기 말씀하셨는데 CBT 시험 언제 다시 연나 이랬지만 아까 말씀드린 대로 10월 중순에 일단 특별 한국어 시험 보고 상황이 좀 그때 어느 정도 안정이 코로나 상황이 됐다 하면은 바로 이어서 그 연기된 시험 보는 걸로 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan ujian CBT itu dilaksanakan lagi? Seperti tadi disampaikan di depan bahwa CBT khusus rencananya dilaksanakan pada bulan 10 ini. Nanti kalau misalnya bulan 10 bisa dilaksanakan tes CBT khusus, kemudian kondisi corona itu sudah membaik dan memungkinkan untuk dilaksanakan, maka akan dilanjutkan rencananya pelaksanaan CBT umum. 그리고 아니면 추가적으로 이제 인도네시아에 있는 한국 회사에 근무하고 싶은데 너무 어렵다. 한국 업체는 많은데 취업 어렵다. 이런 분들이 계시거든요.
그래서 사실 우리도 느끼는 게 한 군데서 뽑으면 이력사가 보통 한 3, 40명이 이렇게 많이 모이시기 때문에 실제 뽑히는 경우는 실제 많이 이렇게 참 내 친구도 되고 나도 되고 이렇게 많이 되지는 않는 것 같아요. 그래서 이 뽑는 이런 부분이 있을 경우에 혹시 본인이 준비하고 있다가 이렇게 바로 안내될 수 있게끔 하나 이력서 준비하신다든지 해서 저희 홈페이지하고 이 안내사항을 좀 잘 놓치지 않게 이제 유심히 관찰을 해주시면 좋을 것 같다 이렇게 생각을 드립니다. Ya. Kemudian ada yang bilang juga perusahaan Korea di Indonesia itu sangat banyak sebenarnya, tetapi untuk bekerja di perusahaan tersebut ternyata sulit, ya. Itu pertanyaan seperti itu. Jadi yang ingin melamar ke perusahaan itu kadang yang dibutuhkan hanya beberapa orang, tetapi yang melamar itu juga banyak sekali, sampai kadang mencapai 30-40 orang gitu ya. Oleh karena itu nanti kalau misalnya saudara menginginkan untuk bekerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia, silakan untuk dipersiapkan mulai dari sekarang. Nanti sewaktu-waktu nanti ada pengumuman lowongan pekerjaan yang kita unggah lewat website ataupun Facebook kami supaya nanti tidak ketinggalan. 그리고 진짜 마지막으로 어느 분께 여자 쿼터를 따로 있으면 좋겠다 이렇게 하셨는데 실제 이게 이제 어떤 공급하는 사람 입장이 아닌 그걸 필요로 하는 사람 입장에서 보면은 인도네시아 같은 경우는 봉제라던가 섬유 신발 이런 데가 많기 때문에 여자 근로자가 많이 필요하지만 실제 한국에서는 이런 업종보다는 제조업 쪽에 많이 있고 또 여기가 제조업하고 어업이기 때문에 여자 근로자가 많지 않은 거는 상당히 좀 아쉽게 생각하지만 쿼터를 따로 관리할 수 있는 상황은 아닌 것 같아요. 그래서 그런 부분을 좀 이해를 해주시면 좋겠습니다. Ya. Kemudian kalau misalnya untuk kuota cewek itu dibuat tersendiri, ya itu akan lebih baik. Nah, untuk masalah penggunaan tenaga kerja itu kan istilahnya sangat tergantung kepada penggunanya gitu. Kalau di Indonesia mungkin yang banyak membutuhkan cewek itu kayak pekerja di pembuatan baju ya, kayak garment gitu. Itu masuk di jejoop ya atau manufaktur. Kemudian selain manufaktur di Korea itu ada sektor perikanan juga, di mana sektor perikanan juga tidak memerlukan banyak tenaga cewek gitu. Jadi untuk kuota cewek itu sampai saat ini memang belum bisa dibuat secara terpisah. 벌써 1시간 10분이 된 것 같은데 오늘 여기까지